करती थी। टीएमसी हैज अ लव फॉर ब्लैक। टीएमसी को काला शब्द से प्यार बहुत है। इसीलिए हमने पिछले पार्लियामेंट के सत्र में देखा कि टीएमसी के लोगों ने काली छतरी लेकर आए पार्लियामेंट। फिर हमने देखा उन्होंने काली पट्टी भी मुंह के ऊपर बांधी थी। फिर हम लोगों ने देखा कि अभी यहां से सुना, कल कलकत्ता से काले बोर्ड भी गए हैं, परसों गए थे, जिसपे उन्होंने लिख के रखा वो कलकत्ता से गए। तो दे हैव अ लव फॉर ब्लैक, और इसीलिए उन्होंने ब्लैक मनी का विषय भी पार्लियामेंट में उठाने का प्रयास कर रहे हैं, विच दे आर बीइंग वेरी अनसक्सेसफुल। ब्लैक मनी के इशू में मैं छोटा सा बस इतना बोल देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई, सो द फर्स्ट एसआईटी जो बना, जो कि 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ब्लैक मनी को देश में लाने के लिए एक एसआईटी का बननी चाहिए। इट वॉज पेंडिंग फॉर 4 years. द फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग ऑफ एनडीए गवर्नमेंट अंडर नरेंद्र मोदी जी ने एसआईटी बनाई। उसके बाद सेकेंड मेजर स्टेप वॉज under the NDA, they went for a bilateral negotiation with various countries, particularly Switzerland के साथ, जहां पे हमने समझौता किया कि जो चीजें हम इंडिया में इन्वेस्टिगेट करेंगे, coming from any source, whether it is HSBC or anything, इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसमें कुछ सच्चाई पाएंगे तो उसको हम डिस्क्लोज कर सकते हैं, जो पहले नहीं था कांग्रेस के टाइम पे। तो हमने उसको भी किया, और आज उसी का कारण है कि पहला सेट ऑफ 60 names have been given to the Supreme Court, another 100 is to be given or given, names have been given। तो 10-12 हजार करोड़ के ऊपर का पैसा आ चुका है, पैसा बहुत आना है, बट देयर इज अ लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जिसके लिए सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, हमने बताया था कि 1.4 करोड़ का जो इलेक्शन कमीशन में एफिडेविट दिया है, वो कंपनी 1.4 करोड़ त्रिनेत्रा कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से आया है। उस कंपनी का पीछे कोई हिसाब किताब नहीं है। इट इज अ मनी लॉन्ड्रिंग कंपनी, इट्स अ फेक कंपनी। उसके जो डायरेक्टर हैं, जिनका नाम भी आया था, मनोज शर्मा, उनके एक टाइम पे वो 64 कंपनीज के डायरेक्टर्स रह चुके हैं। आजकल वो शायद 2 डज़न 3 डज़न कंपनियों के और भी हैं। एंड इट इज बेसिकली राउंड ट्रिपिंग जो होती है, उसको वो कर रहे हैं। उस कंपनी के बारे में कुछ और आज खुलासा हुआ है, जिसके अंदर टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन को 2012-2013 का स्टेटमेंट दिया है 1.4 करोड़ का पैसा उनको मिला है, टीएमसी को 1.4 करोड़ का, दैट दे हैव डिक्लेयर्ड टू द इलेक्शन कमीशन। नाउ दैट कंपनी त्रिनेत्रा इज ऑल्सो सेइंग दैट 3.5 करोड़ has been given by them to TMC in 2013-14. My question is from BJP, will TMC clarify whether they have declared this amount to the Election Commission or not? Secondly, Trinetra accounts also shows that they have another 2 very important entries. One is of 11 crores और दूसरी है 37 करोड़। Now ये दोनों जो पैसा आया है, वो कंपनी की जो ईडी को जांच करनी है, इनकम टैक्स वाले वो तो कर रहे हैं। ये पैसा जिसकी खुद की वैल्यूएशन या प्रॉफिट 33
33,000 करोड़ का है, उसके पास ये पैसा इन फॉर्म्स ऑफ लोन कैसे आया, किसका आया? Will Mamata Banerjee break her silence on Trinetra Consulting Private Limited? কতটা চিট ফান্ড থেকে ভীত আর চিট ফান্ডের ব্যাপারে রাজ্য সরকার আর রাজ্যের আরেক বিরোধী দল সিপিআইএম দুজনেই যে একই অবস্থানে আছে, আজকে বিধানসভায় সেই দৃশ্য পরিষ্কারভাবে প্রস্ফুটিত হল। চিট ফান্ড নিয়ে বিধানসভায় আলোচনা হবে এই কথা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মাননীয় মন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন। মন্ত্রী ঘোষণা করার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ ছিল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন আমরা চিট ফান্ড নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা চাই, তাহলে দুধ আর জল আলাদা হয়ে যাবে। আর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের মন্ত্রী তিনি বিধানসভায় চিট ফান্ডের বিষয়ে আলোচনার জন্য তিনি প্রস্তাব এনেছিলেন। সেই আলোচনা 2011 সাল পর্যন্ত হবে। 11 সালের পরে আর আলোচনা হবে না। সেখানে আমরা এবং অন্য আরো কয়েকটি দলের পক্ষ থেকে আপত্তি জানানো হলো, যদি আলোচনা হয় তো 2015 পর্যন্ত কেন হবে না? এখন পর্যন্ত আলোচনা হওয়া দরকার। সরকার মেনে নিল যে ঠিক আছে 11 পরিবর্তে 2015 পর্যন্ত, মানে এখন পর্যন্ত চিট ফান্ডের বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা হবে। অদ্ভুত ভাবে আজকে আমরা দেখলাম রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় পৌঁছে তিনি সিপিএম এর সূর্যকান্ত মিশ্রের সাথে কানে কানে কিছু কথাবার্তা বললেন, আর বলাতে যে অর্থটা বেরিয়ে এলো যে না কোনো চিট ফান্ড নিয়ে আলোচনা হবে না, কোনোই আলোচনা হবে না। তার কারণ চিট ফান্ড নিয়ে যে কাদা ছোটাছুটি হবে, কাদা তৃণমূল কংগ্রেসের গায়ে লাগবে কিংবা সিপিএম এর গায়ে লাগবে। অতএব ভারতীয় জনতা পার্টিকে মুক্ত থাকবে। হয় চিট ফান্ডের চুরির দায় সিপিএম এর ঘাড়ে পড়বে, নয় চিট ফান্ডের চুরির দায় তৃণমূল কংগ্রেসের ঘাড়ে পড়বে। সেই কারণে দুই আসামি সরাসরি অ্যাডজাস্টমেন্ট করে নিলেন বিধানসভায় যে চিট ফান্ড নিয়ে কোনো আলোচনা হবে না, মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করে দিলেন। বলা হয়েছিল 10টি মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন তারা এখন করতে চান। 10টি মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন এপ্রিল মাসে যখন সবার নির্বাচন হবে, সেই একই সময় 10টি মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন তারা করতে আগ্রহী। এই 10টি মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে বিধাননগর, জামুরিয়া, রানীগঞ্জ, মধ্যমগ্রাম, দমদম, সাউথ দমদম, মহেশতলা, রাজারহাট, গোপালপুর, আসানসোল এবং কুলটি। কিন্তু এখন অদ্ভুতভাবে দেখা যাচ্ছে এই 10টি মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন এপ্রিল মাসে হবে কোর্টে হলফনামা দেওয়ার পরেও কোন অদৃশ্য কারণে সেই 10টি থেকে 4টি চলে গেল ইলেকশনে আর 6টি লিস্ট থেকে বাদ হয়ে গেল। আমরা দেখলাম তার মধ্যে মধ্যমগ্রাম, দমদম, সাউথ দমদম এবং মহেশতলা, এই কটা মিউনিসিপ্যালিটি যথারীতি এপ্রিল মাসের নির্বাচনের লিস্টে ঢুকে গেছে। বিধাননগর, আসানসোল, কুলটি, জামুরিয়া, রানীগঞ্জ, এই 6টি বাদ রইল। এর ফলে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এই সরকার আদালতকেও ব্ল্যাকমেল করছে। আদালত
আদালতে দেওয়া প্রতিশ্রুতিও মানছেন না, তার মানে এই সরকারের বক্তব্যের যে কোনো মূল্য নেই। এই সরকার আদালতকে দেওয়া বক্তব্য যে এরা পালন করে না, এর থেকে পরিষ্কারটা বোঝা যাচ্ছে। আমরা রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে এই বিষয়ে আবেদন জানাচ্ছি, যাতে রাজ্য নির্বাচন কমিশন রাজ্য সরকারের প্রতিশ্রুতি মতো সব কটা মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন যাতে এপ্রিল মাসে একসাথে করানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে, এটাই আমাদের রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে আর্জি। কারণ আদালতের দেওয়া হলফনামা কোনোভাবেই রাজ্য সরকার অস্বীকার করতে পারে না। অতএব আজকে এই রাজ্য সরকার তার দায় এড়ানোর চেষ্টা করছে এবং আদালতে হলফনামা জারি করে তা পালন না করা, এক কথায় আমরা মনে করি এটা আদালত অবমাননার সামিল। সারা প্রদেশ নেতাদের উপস্থিতিতে ঠিক উল্টোটা কেন্দ্রীয় সভাপতি পশ্চিমবাংলার পিঠ চাপড়েছে, ধন্যবাদ দিয়েছে যে এমন বিপরীত পরিস্থিতিতে এরকম সন্ত্রাসমূলক জায়গাতে এই মেম্বারশিপকে 23 গুণ করে ফেলা আরো সময় হাতে আছে, তার জন্য প্রয়াস চালাচ্ছে। আমি এটাও আপনাদের জানাতে চাই, সারা দেশ শুনে অবাক হয়ে গেছে, মেম্বারশিপ করতে গেলে কার্যকর্তা মার খায়। সারা ভারতের লোক, ভারতের নেতার কাছে এটা একটা গল্পের মতো লেগেছে এবং অমিতজি তখন তাদের ব্যাখ্যা করেছে যে পলিটিক্যালি অন্য সংঘর্ষ নয়, সদস্যকরণের মধ্যে বিজেপির পশ্চিমবাংলার কত কার্যকর্তা আহত হয়েছে, তবুও বিজেপি কার্যকর্তারা দমেনি, সদস্যকরণ অভিযান লাগাতার চালিয়ে যাচ্ছে। এটা দারুণ ভাবে আমাদেরকে ধন্যবাদ দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি কার্যকর্তাকে অমিত শাহ ধন্যবাদ জানিয়েছেন। One question, sir. There is lot of speculation if Mukul Roy and other TMC leaders against whom there are allegations of being involved in the Sharda scam, if they get a clean sheet either from the court or from CBI, will they be inducted into the BJP? You are raising a hypothetical question. You want me to give you a hypothetical answer. Something which is sub judice, let the sub judice thing be decided. Then we'll talk about it. So, but it's a hypothetical question. And I think, let me once again say, please for God's sake, ask me some serious questions. BJP's campaign is against corruption. We don't want to carry the team. So let's be serious again. Please ask me serious questions. I'm tired of answering that question now. Governments and the Prime Minister, we openly welcome anyone who, as an elected member of Parliament, as an elected government, they wish to come and meet on issues related to the welfare and development of the state. They are welcome. And we will not carry a bias कि जो एक नॉर्मल कर्टसी होती है मुख्यमंत्री की तरफ से, प्रधानमंत्री जब आता है नया, उसके लिए कर्टसी होती है कि जाके उनको विश किया जाता है, यू कॉल अपॉन, वो हम बायस पूर्वग्रह से हम कोई ऐसा निर्णय नहीं लेंगे। वी आर वेरी ओपन। हाँ, उस दिन प्रधानमंत्री की कोई व्यस्तता होगी, मैं नहीं कह सकता। कुछ पेपरों में निकल रहा है कि उनको टाइम दे दिया है, कुछ पेपरों ने कहा है कि टाइम नहीं दिया गया है। अब वो मैं कह नहीं सकता, तो अब क्या होता है नहीं होता, बट वी आर वेरी ओपन। इसीलिए हमारे 2 मंत्री भी आए थे बंगाल समिट में।